Ayan, medyo koy, thank you ah. Medyo naging ano na, malinis-linis na. May improvement naman. Ayan, naglinis yan. Ayan. Ayan o, ang linis. Ayan. Malinis-linis na. Medyo may ano na, may pagbabago na. Isang kwarto. Banyo yan. Ito yung banyo yan. Diba? Ito yung isang kwarto. Yung ilaw. Yung kwarto, ay yung isang kwarto. Yan yung konting gamit namin na nauna na dito. Ayun yung banyo niya. Ay yung pinto-pintuan niya. Salamat. Ayan. Morning guys. Ayan guys, so tanaw mo yung school. Ayun guys, kung nakakaano guys. Ayun yung health center guys. Ayun yung eskwela guys. So yung barangay, ay yung may Christmas light pa. Ayun, tapos sa likod niya yung school. So walking distance na lang sila guys. Ayan, maraming bilian naman. Morning sunset siya guys. Ayan yung kayang terrace guys. Nasa second floor kami guys. Safe naman daw guys. Ayan. Ayan yung hagdanan niya guys. So, papapintura ko pa yan guys para medyo gumanda. May palibre pa siyang girls. Ayan. Pag gusto mong nasa yan mo lang siya guys. Ayan yung aking kotsi-kotsian. Nasa labas siya guys. Ayun. Walang bubong pero okay lang. Importante guys. Malapit na lang sila guys. Walking distance na lang guys. Ayan guys. Ayan. O guys. Ayan o. Medyo pinapipuntaraan pa. Ayan yung kanyang lababo. Ayan guys. Ayan. Ito yan guys. Ayun. Ayan guys. Yan yung unang lumipat guys. Siyempre kailangan yan yung Aria. Nagdasal tayo. Yan. Ng Aria. Ito guys, so yung aking Santo Niño, minana ko pa sa lola ko, tapos si lola ko minana pa niya sa lola niya, tapos yung lola niya minana pa sa lola. Ayan, ang aking Santo Niño. Ayan guys, thank you, salamat po. Ayan guys, ayun binili kong almusal guys. Kain na guys, lugaw at saka palabo kasi darating si kuya. Tatapusin na yung mga bidet ni LJ. Ayan yung mga bidet tsaka yung showeran niya. Ito yung isang CR guys. So, isang CR. Ayan yung isang kwarto. Dito daw si LJ may palibreng ano siya, tukador. Tukador pa yung tawag dito sa white na yan. Ayan yung unang mga gamit na nahilipat na dito. Ayan yung CR niya. Ayan, napalagyan ng bidet. Siyempre guys, hindi pwedeng mawala siya. Ayan, matiniado. Guys. Tapos, yung isang kwarto guys, dito guys. Ayan guys. Guys, ayan. Ayan yung bintana niya guys. Ito yung CR niya guys. Ayan.
Thank you guys. At least guys, walking distance na lang yung mga bata guys. 2 minutes away. Ayun o, natatanaw yung school. Ayun. Ayun yung school nila. Ayun. Ayan o. Ayan o. Ayan. Yung building na kulay green na yan. Yan yung school. Malapit na lang. Thank you guys. Yung mga kapitbahay namin umiyak guys. Si Ate Marlene. Kanina na balitaan na siguro. Pero sabi ko para sa mga bata para malapit. Oo, sabi niya naman. Naintindihan naman niya. Thank you guys. Good morning sunset. Ayun ang ganda ng view. Good morning sunset. Ayun. Thank you guys. Isa yan no. Diyan kami sa second floor. Oh, okay na. Ayun si Luzbe. Ay. Pagod. Talagang ganyan yung naglilipat pagod. Sandali guys, update namin kayo mamaya no. Tutulong muna ako. Guys, so kumusta kayo? Okay lang. That's great. Ate Jackie, thank you. Ay si Kuya. Thank you, Koy. Ipamaglipat. Thank you guys. Oh, Jem, how are you, Jem? Kuya, Thank you guys. Ayan. Ibang gamit guys. Thank you guys. Hindi dapat marakal yan kasi Lola, nakalipat na kami Lola. Hindi na tayo nakadaan. Namin nakadaan Lola kasi alam mo naman, paniguradong iyakan na. Morning po. Thank you po. Lola, ayan nag-ano na muna. Mga galing kanina. Tsaka na lang namin sila aayusin. Ay, tulog pa si LG tsaka si Dadara. Okay naman. Peacefully nakatulog naman ng maayos. Ayan. Good morning. Thank you po. Kumusta Dar? Ayun may kalipan na kay Dar. Thank you Dar. Ayan Daro. Ayun Luz. Be. Daro. Thank you Dar. Ayun Daro. Kaya biniritang parula iba't kang darang saro. Ayan o. Ayan Dar. Ang pundita ka Christmas light niliba minalarin Dar. At malapit na Dar. Mag-Jollibee na lakan no Dar. Lakaran ni Nemo kay malapit yakang kay Sacred Heart. Hello, miss you Dar. Love you. Ito. May katig na lang kayang ay, ang pong ditak-ditak na Dar may ayos na yun. Ayun yung kwarto ng LJ Daro. Ayan o. May kalwalas rubo. Ayan. At yun yung banyo. Ayan Dar. Tapos yung kaya kami, abi-abi na kami muri bonita. Ayan Daro. Yan, bonita, Jem ang poilos. Ayan Dar, dito kagamit. Ayan karelang uniform, tatarapelang chamo parugo. Thank you Dar. I think kaya kami sariling CR. Mag-Jollibee na kami mudar. Thank you Dar. May alipan na kami po all guys. Bapan Joel, Bapan James, Dara Sara, thank you so much. Yan, may alipan na kami po. Kami mo agad may kapag-update ng KBC Dar. Makanyang paling maglipat Dar ng kapagal. Thank you Dar. Bye. Thank you. Love you. We love you.